Kamot ka na, nagmimigong pahay mo. Mga nangikapot mo din sa mga tuba na para asnon. Bago mahuman ang kasamtangang tuig, gihiusa sa kaminyoon ni City Mayor Jose E. Relampagos ang 68 ka mga parisan atol sa kasalan ng lungsod 2024 nga gipahitabo sa Panabo City Gymnasium. Ang maong kalihukan, programa sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa City Civil Registrar's Office kauban ang dakong suporta sa opisina ni Mayor Joe aron mahatagan ug higayon ang magtiayon nga wala pa nakasal, ilabi na ang dugay ng nag-ipon aron mahimong legal ang panag-uban diin gamay nga kantidad lamang ang kinahanglang bayaran. Dugang pa gawas sa gamayng gastos sa seremonyas, aduna pay mga libreng regalo ang lokal nga panggamhanan handog kanila. Minghatag usab og sorpresa si Mayor Joe sa tulo ka napiling parisan. Sila nakadawat og tag 3,000 pesos matag pares og anaa usab isa sa ilaha nga nahatagan og libreng one-night accommodation sa usa ka iladong hotel sa Panabo City. Tambag ni Mayor Joe nga ampingan og kanunay nga ipabilin ang gugma sa matag magtiayon bisan sa unsa pa man nga hagit ang ilahang maatubang. Anaa mismo si City Civil Registrar Libertad V. Rehis nga nanguna sa kalihukan kauban sila City Councilor Honorable Omar P. Ranain, IP Mandatory Representative Honorable Bae Marlinda Aranar o uban pang mga bisita. Kauban sa kamera si Louie Panagsagan, kini si Dali Ama nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.